कमरे की चाबी, ताऊसन, मोर, दाऊद, दाऊद का मतलब दाऊद का मतलब नहीं आता। अल जमल, अल जुमल ऊंट। दाऊद नाम है। हाजी कलन सुवत। दाऊद जी सर। दाऊद नाम है, नाम इसमो। अच्छा, दाऊद नाम दाऊद है, इसमो। ये इसम सही। जी हाँ सही। हाजी कलन सुवतुन बैजा, हाजी कलन सुवतुन बैजा, ये सफ़ेद टोपी है। हाजी बकरातुन सफरा, ये पीली गाय है। लोनुस समा अजरक, आसमान का रंग नीला है। अताउस तायरुन जमीलुन, मोर खूबसूरत परिंदा है। दाऊद तिलमीजुन नशीतुन, दाऊद होनहार या ज़हीन तालिब इल्म है। अल गज़ाल हैवानुन सरीउन, हिरन जो है तेज दौड़ने वाला जानवर है। हाजी ही हदीकतुल हैवानात, ये चिड़िया घर है। मन वरा अल जिदार, दीवार के पीछे कौन है। अल मकतब अमाम, अमाम मकतब अल मुदीर, लाइब्रेरी जो प्रिंसिपल का ऑफिस है उसके सामने है। अतालिबतु करीबतुम मिनल मुअल्लमत, मिनल मुअल्लमत, मिनल मुअल्लिमत, तालिबा जो है वो अपनी उस्तानी के करीब है। दाऊद तिलमीजुन नबीलुन, दाऊद जो है वो नबीलुन, हज़रत ये शरीफ जी है, क्या चीज़। शरीफ शरीफ शरीफ, शरीफ तालिब इल्म है। हुआ यगलिकुल बाब, वो दरवाज़ा बंद करता है। व यफ्तहुल शुबाक, और खिड़की खोलता है। व यजलिसु अलल कुर्सी, और कुर्सी पर बैठता है। व यकरउल किताब, और किताब पढ़ता है। या हामिद, ऐ हामिद, खुज़ल किताब, किताब ले लो या किताब लो। वकुम मिन मकानिक, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। वज़हब इलल बैत, और घर की तरफ जाओ। أحسنت أحسنت جزاكم الله خير. نعم. قاعدة من يقرأ من هذا. قاعدة واو میں صرف واو لکھا جاتا ہے اور انا پڑھنے یاد میں سنتا ابھی عمار شیخ. نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ واو، داؤد میں صرف ایک واو لکھا جاتا ہے اور پڑھنے میں دو واو پڑھے جاتے ہیں، جیسے داودو. لیکن اس جیسے دوسرے الفاظ میں پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، جیسے تاووسو وغیرہ. الفاظ میں واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جیسے لکھنے کی شکلیں، پڑھنے کی شکلیں: اولو، اول، اولو، اولائکا، اولائکا، اولی، اولی، امر، امر، امر. ہاں. جی معنی الکلمات. بس جزاک اللہ. نبیل مستعمل في الجملة. نبیل، نبیل عبد الرحمن، عبد الرحمن نبیل استعمل في الجملة. جملہ جی بنائیں ہاں سر، نبیل. نبیل کے اوپر بنانا ہے. نبیل شریف، نبیل شریف ہونا کیا بولنے کا نبیل، نبیل تلمیذ شریف. نہیں بے. استاد جی نواز دونوں شریف ایک نبیل. جیسے. نمسکار. نواز نبیل. محمد علی جی سر. نبیل، نبیل، نبیل. محمد علی تلمیذ نبیل. محمد علی نبی، ذہین اور شریف ہاں. ہیں. احمد، ذکی، احمد نبیل، محمد احمد نبیل. ماشا. ذکی، ذکی نظام الدین. ذکی، ذکی. حضرت اخی عثمان، اخی اسامہ تلمیذ ذکی. بلید محمد اسامہ. بلید محمد اسامہ. استاد جی انا طالب بلید. احسن تھا. اشرب محمد عمار. اشرب نہیں اشرب محمد Yes. عمار. اشرب زمزم. ماشاء اللہ. اضحک سعید احمد. اضحک.
السلام عليكم حضرت اضحك انا اضحك ماشي نه ليس حضرت أنت اذهب. انا نعم. اضحك لو ये اي واحد ये भी يضحك قبل يضحك माशाल्लाह بعد أحسن. بعدين ويبكي. اي واحد يضحك माशाल्लाह اول وبعد هذا ويبكي. माशाल्लाह يحب وفعلي ظفر पहले इकबाल. बोलता है फिर माशाल्लाह ظفر इकबाल يحب. يحب يحب वो मोहब्बत करता है जी ठीक हो गया زيد يحب يحب का زيد आप जी जी يكره نور الأمين يكره جی حضرت يكره يكره یکرو اللہ یکرو کاذبا. वली ٹھیک ہے रहमान. حضرت. अहसन जज़ाकुमुल्लाह. अल्लाह ताला झूठ को नापसंद फरमाते हैं. हूँ झूठे नहीं को या इस्तेमाल झूठ होगा फिर, वो इस्तेमाल नहीं होगा ना, है अल्लाह अल्लाह यकरहु, दो जगह वो इस्तेमाल हो गया अल्लाह इसमें। नहीं ला नहीं है वो. ला इस तक कैसे आएगा. अल्लाह झूठ को नापसंद नहीं करते हैं. अल्लाह झूठ को नापसंद करते हैं ना फरमाते हैं. यकरहु दो दफा यकरहु तो हूँ जमीर नहीं आ गया इसमें। नहीं नहीं एक कारी है यकरा हो ये मस्तर है अभी हुजमीर इसका ये फेल है फेल का लाम कलमा है. कारी है यकरा हो काफ रा हा ये तीन कलमे से ये तीन जो अल्फाज हर्फ है ना तीन हरूफ से मस्तर बना है फेल ये हा जो है ना ये फेल का हिस्सा है यकरा हो फेल का हिस्सा है. ये मैं युहिब्बु का जुमला जी बनाऊं युहिब्बु का जुमला बनाऊं बनाए बनाए अल्लाहु जमीलुन बनाए व हाँ जी युहिब्बुल बनाए. जमाल अल्लाहु आसन था जमीलुन माशा व युहिब्बुल जमाल वही जमाल. वाह माशाल्लाह आसन था. यशरब वली रहमान यशरब वली रहमान. वली रहमान भाई वली रहमान साहब. उस्मान दुरेस उस्मान दुरेस जी सर जी. वली रहमान. हाँ बनाए यशरब उस्मान दुरेस साहब. सदी यशरबु हामिदुन यशरबु माउन. माशाल्लाह. نعم. याकुलु वली रहमान याकुलु वली रहमान. वली रहमान नहीं आ रहा जी. उस्मान अली उस्मान अली याकुलु जी. निजामुद्दीन वो याकुलु निजामुद्दीन ताम. माशाल्लाह माशा जी. यजहकु अब्दुर्रहमान हैदर यजहकु. निजामुद्दीन यज़हकु। माशाल्लाह नहीं. यबकी अब्दुर्रहमान यबकी जी हजरत, यब अना यबकी, यबकी यबकी, इसमें यबकी आता है। लैसा हाजा तकुलु यबकी, अना हाजा यबकी। हाजा यबकी. इजा तकुलु अना कुल अना अबकी इस्तामल मुतकल्लिम यानी कैफा यानी मुब्तदा कज़ालिका खबर. अना अबकी मैं रोता हूँ. ठीक है. या ज़मीर आ गया वयकुलु इसमें पास, लगाए या ज़मीर है। हुआ यबकी. हाँ. यस्कुतु मोहम्मद उसामा यस्कुतु. साजी यसकुतु रजुलन ज़कियुन यसकुतु. मोहसिन महमूद जामिअतुन मोहसिन महमूद जामिअतुन.
محسن محمود محسن محمود صاحب چلے گئے. محمد علی ہاں جی. جی جامعۃ یونیورسٹی أنا جامعۃ طالب جامعة. ماشاء اللہ احسنت. کل ظفر اقبال کل قل کھاؤ. ماشاء قل کلوا واشربوا ولا تسرفوا. ماشاء اللہ احسنت. مدرسہ نظام الدین صاحب مدرسہ أنا يا أستاذي نعم أنا محمد أعلم في مدرسة العربية دار الإحسان. احفظ ثروت سعید احمد احفظ سعید احمد حضرت احفظ القرآن، احفظوا القرآن الكريم. ماشاء اللہ احسنت. کلیت محسن محمود کلیت جی عندنا هناك في لاہور كليات كثيرة. ماشاء اللہ. انسا عثمان علی انسا عثمان علی ولی الرحمان محمد عمار نعم يا أستاذي. ما أستاذي انسا ينسى انسا ينسى أستاذي سودے کو کیا کہتے ہیں؟ انسا بھول جانا لا تنسا سودے ہاں سودے جو لینے جاتے ہیں بازار میں. سودا أنا إن أنسى ربي لا ينسى. السوداء. جی جی محسن بھائی بنا رہے تھے. اغراض کہتے ہیں إن اغراض. میں نے ینسا کا بتایا کہ ان ربی لا ینسى. ماشاء اللہ احسنت ماشاء اللہ بارک اللہ. جی تو ساجی علم جی صرف کی کتاب بعد العشاء المصرف انشاءاللہ. بعد العشاء المصرف وبعد ذلك بهشتي زیور انشاءاللہ یعنی بعد الساعة 10 انشاءاللہ. من يبين بالعربية يعني شيء أحوال كيف مضيت الأيام والليل والنهار والصباح وكيف يعني جهدكم في للعلم وللمعاش. من يبين منكم آپ کی کیا لگن ہے، صحیح. کیا محنت ہے علم أنا کی. مستعد. ماشاء اللہ بین شيء. الحمد لله. أنا تشكيل بدين وقريب من الباحرة العربية، بحر هند، وهنا كثير أهوال. هنا في المسجد ليس الإنسان هنا في المسجد، ولكن جهدنا هناك الحمد لله كثير. اليوم تقريبا 15 نفران هو موجود في قانون جامع في المسجد، وأربعة هو مستعد لصلاة يوم جمعة إن شاء الله. ماشاء اللہ احسنت. ترجمہ بالعربی اردو میں اب اس کو بیان کرو. میں نے یہ عرض کیا کہ ہماری تشکیل ضلع بدین میں ہے، ادھر ٹھٹھا بدین ہے نا، بحر عرب اور بحر ہند کے پاس قریب ہی ہے. تو یہاں سال کی جماعت کے ساتھ ہم چل رہے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ مسجدوں کے حوال ذرا کمزور ہی ہیں. جمعے والے دن یہ کھلتی ہے مسجد،
اور باقی کوئی ایک آدھ بندہ کبھی ہوتا ہے. باقی الحمدللہ محنت ہوئی تو اللہ کے فضل سے آج تقریباً 10-15 بندے آئے ہیں نماز کے لیے، اور ان میں سے 4 جو ہے نا وہ تیار ہیں کل سے روزے کے لیے، 3-4 اور متوقع ہیں انشاءاللہ کل جماعت بن جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ فی جہدکم وعملکم واللہم اقبل دعوتکم واللہم انصرکم فی کل اعمالکم. اللہ آمین تعالیٰ آپ کی آمین. محنت قبول فرمائے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو، ہر معاملے میں آپ کا معین و مددگار ہو. آمین. محمد علی الشیخ محمد علی بین شیئا بالعربیہ. محمد علی الشيخ محمد علي ماذا؟ الشيخ نور الأمين. الشيخ نور الأمين. الشيخ ظفر إقبال. جی حضرت. نعم بين شيء. جی حضرت آواز نہیں آ رہی. ليس جي فقط نعم يا إخوتي. أنا أقول لكم بين شيء بالعربية، يعني كيف تمضي الليل والنهار، وكيف جهدكم للمعاش أو للدين، علم الدين أو للدعوة. من منكم نور الأمين أو ظفر إقبال؟ من يبين منكم؟ مشکل حضرت، مشکل اردو میں بتا دوں. ليس مشكل ليس مشكل. ظفر إقبال. ساری عظیم ہے أنا تو مشکل ہے. أنا ليس يا أستاذ. مشكلا، أنت شيخ كبير، كيف مشكل لك؟ ليس مشكل ليس مشكلة. أنا يا أستاذ جنى. أنت بين ما عربی. شاء الله. محمد عمار بين ما شاء نعم يا الله سيدي. أحسنت. أنا أقوم في الصباح الباكر، وأنا ما شاء الله. أذهب إلى المسجد، ثم أنا أصلي السلام على الجماعة، ثم أنا نعم ما شاء الله أخرج، ثم ما أنا شاء الله آكل الطعام ما شاء الله وأختفي في الصلاة، ما شاء وأرجع إلى الله البيت. أنا ما شاء الله أنا أذهب إلى المسجد، ثم أنا أصلي صلاة الجمعة. ما شاء الله. أحسنت أحسنت ما شاء الله. بارك الله. أنتم أنا كلكم يعني يبينون كما بين الشيخ عمار. كل نعم. واحد منكم رجل، يعني هو يبين كما بين هذا الرجل، هذا الطفل ليس هذا يعني عمره كبير، يعني في الصغير، وبين ما شاء الله أحسن جيد. كما تكلم العرب كلم هذا الرجل كذلك. جزاك ما الله. شاء الله. أنا أتكلم باللغات العربية إن شاء الله. أنا أتكلم باللغة العربية فقط قليل إن شاء الله. ولي الرحمن ولي الرحمن. عثمان دوريس. عثمان دوريس. نعم يا سيدي. نعم بين شيء. صحیح میں سن نہیں سکا آپ کیا فرما رہے تھے. أنا قلت لك بين شيء بالعربية، أي موضوع أي شيء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت ما شاء الله. جزاك الله. جی افتخار غلام سرور. افتخار غلام سرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
افتخار غلام سرور بين شيئا بالعربية. ما محمد أسامة. محمد أسامة جی استاد جی بين استاد جی شيئا. نحن ندخل في شهر المحرم ما شاء وهذا الله. الشهر الحرمة ما شاء الله. اور ہمیں چاہیے کہ ينبغي لنا یا نقرأ احوال اہل بیت و جہد اہل البیت، اور جو ہے وہ ان کی محبت پیدا کریں ما شاء الله. أنا وتقبل أريد أن منهم. أعرف. ما شاء الله أحسنت. أنا أريد أن أعرف أن تتكلم بالعربية أحسن، ولكن أنا إذا سمعت صوتكم ولكن لا تستطيع أن تتكلم بالعربية. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ماشاء اللہ اچھی عربی بولتے ہیں، لیکن جب میں نے آپ کی عربی سنی تو کیا بات ہے. جب تک بولیں گے نہیں نا تو یہ بیٹا عربی نہیں آئے گی. جی ہمار استاد نے ماشاء اللہ کیسی یار، ہمار میرے ساتھ عربی میں بات کرتا رہتا ہے، ہمار مجھے عربی میں میسج کرتا ہے. ماشاء اللہ دیکھ کیسی زبردست عربی بول رہی ہے ماشاء اللہ اس نے. اللہ اس کے علم میں عمل میں برکت دے. تو جب تک اپنے ذہن کنسپٹ کو ذہن کو عربی کی طرف ہم لے کے نہیں آئیں گے تو یہ زبان پہ جاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ بہشتی زیور پڑھ رہے ہیں، علم الصرف پڑھ رہے ہیں، نحوی، وہ سب سے آسان کتاب ہے یہ ماشاء اللہ. ایسی ہے نا، ہم یس یہ بھی تو کوئی جی اس میں استاد. مشکل نہیں ہے. تو اس میں ہاں نام ہاں تم یعنی تجتہد انشاءاللہ واللہ یؤتیک لکم اجرا. آپ محنت کرو گے اللہ اس کا پھل آپ کو دے گا انشاءاللہ. بس اور کبھی لکل واحد منکم اذا یجتہد اللہ کذالک لیس لنا، اور کوئی ایسا نہیں اللہ، اور ہم محنت کریں اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے نہیں کہ ہماری محنت کا ہمیں پھل نہ دے. اللہ انشاءاللہ یؤتی لنا اجرا عظیما، اللہ ہمیں محنت کا بہت بڑا پھل عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ. اللہ آپ سب سے راضی ہو. آپ تمام حضرات نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں ماشاء اللہ، اور سنت کی تو چلنے والے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں. تو آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے معاملات کو پریشانیوں کو دور فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بار بار اپنے حبیب کے در کی حاضری اور اپنے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. آپ تمام حضرات سے دعا کو درخواست حضرات سے. جزاکم اللہ خیر. السلام جزاک علیکم اللہ. ورحمۃ